नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ सेप्टेम्बर मास 24 तारीख बुधवार। आपण मानक नहीं आसीचु आज अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ आपण माने जानिबा निहाती जरूरी। वीडियो टी गोटे लाइक करने सह अन्य मान सह शेयर करंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आज प्रथम खबर आसुअछि खुशी खबर। दशहरा रे पिला करिवे मौज मस्ती। 16 दिन स्कूल कॉलेज सब छुट्टी। आसुअछि पिलांको पाई खुशी खबर। बंद हो गला समस्त स्कूल शिक्षानुष्ठान। दिन की 2 दिन नुहे, पूरा 16 दिन जाए स्कूल कॉलेज सब बंद रहिबो। दशहरा रे पिला करिवे मौज मस्ती। सारा देश रे सेप्टेम्बर एवं अक्टोबर रे नवरात्रि, दशहरा एवं दीपावली भली अनेक प्रमुख पर्व पड़ुछि, जहाँ पाई छात्र एवं शिक्षक माने छुट्टी दिन पाई उत्साह सहित अपेक्षा करिसंती। तथापि यही अपेक्षा एवं शेष होइछि, कारण शिक्षानुष्ठान पाई दशहरा, दीपावली एवं शीतकालीन छुट्टी पाई निर्देश जारी करिसंती। निर्देश अनुसार दशहरा छुट्टी सेप्टेम्बर 29 रु अक्टोबर 4 तारिख पर्यंत रहिबो, किंतु सेप्टेम्बर 28 एवं अक्टोबर 5 तारिख रविवार पड़ुछि, जहाँ पाई समस्त स्कूल मोट 8 दिन पाई बंद रहिबो। दीपावली रे मध्य 6 दिन छुट्टी अछि। दीपावली छुट्टी अक्टोबर 20 तारिख रु आरंभ होई अक्टोबर 25 तारिख पर्यंत बंद रहिबो। अक्टोबर 19 रविवार एवं अक्टोबर 26 तारिख मध्य रविवार। यार अर्थ हेउची दीपावली समय स्कूल गुड़िक मोट 8 दिन पाई बंद रहिबो। पर्व सहित शीत एवं ग्रीष्म छुट्टी मध्य घोषणा करा जायछि। एथर 6 दिन शीतकालीन छुट्टी एवं 46 दिन ग्रीष्म छुट्टी रहिबो। शीतकालीन छुट्टी गुड़िक डिसेम्बर 22 2025 रु डिसेम्बर 27 2025 पर्यंत 6 दिन बंद रहिबो। 2026 रु 2027 अधिवेशन पाई ग्रीष्म छुट्टी 1 मे 2026 रु 15 जून 2026 पर्यंत मोट 46 दिन रहिबो। परवर्ती खबर, भारतीय रेलवे बड़ घोषणा। यात्रींको पाई अक्टोबर 1 रु बदली जिवो एही सब नियम। ट्रेन टिकेट बुकिंग रे ठके रोकवा पाई भारतीय रेलवे एक बड़ पदक्षेप नेछि। आसंता मासरु ऑनलाइन टिकेट बुकिंग सिस्टम रे एक बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। अक्टोबर 1 2025 ठारू रिजर्वेशन खोलिबा परे 15 मिनिट केवल सेही लोक माने बुक करि परिबे जहार आधार वेरिफिकेशन होइछि। एही नियम आईआरसीटीसी वेबसाइट एवं मोबाइल ऐप रे उभर लागू हेबो। प्रकृत में भारतीय रेलवे लक्ष्य हेउछि टिकेट संरक्षण व्यवस्थार अपव्यवहार रोकिबा एवं प्रकृत यात्री को प्राथमिकता देबा। एही परिप्रेक्षी रे अक्टोबर 1 रु ट्रेन बुकिंग खोलिबार प्रथम 15 मिनिट मध्य रे केवल आधार प्रमाणित उपभोक्ता माने आईआरसीटीसी वेबसाइट किंबा ऐप माध्यम रे टिकेट बुक करि परिबे। वर्तमान यही प्रतिबंधक केवल तत्काल बुकिंग उपरे प्रযোज्य। परवर्ती खबर, 5 दिन वर्षारू नाही निस्तार। प्रबल नादिब घर बाहरिबा पूर्वर हुंतु सतर्क। लघुचाप आणुची बड़ वर्षा। उत्तर पूर्व बंगोपसागर आखपाख अंचल रे सृष्टि होईची लघुचापर क्षेत्र। एहार प्रभाव रे आज ठारू राज्य रे प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना जारी करा जायछि। आसंता 28 तारिख पर्यंत राज्य रे बिजुली घड़घड़ी सहित प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं आकलन करा जायछि। आज पई 2टी जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी होईछि। 2टी जिला हेउछि सुंदरगढ़ एवं संबलपुर। एहा सह 11टी जिला को पाणीपाग विभागर येलो वार्निंग जारी करिछि। येलो वार्निंग जारी जिला गुड़िकरे वर्षा घड़घड़ी सह घंटा प्रति 30 रु 30 किलोमीटर बेगरे मध्य पवन बहिबार मध्य संभावना रहिछि। 25 तारिख रे वर्षार परिमाण अधिक रहिबो। लघुचाप प्रभाव रे अशांत रहिबो समुद्र। 26 तारिख पर्यंत समुद्र भितर को जिबाकू मत्स्यजीवी मानकु बारण करा जायछि। देवगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज, झांसुगुड़ा, अनुगुल, बौद्ध, सोनपुर, मालकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर और कलाहांडी रे प्रबल वर्षा संभावना अछि। 24 तारिख बरगढ़, सोनपुर,
ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ କନ୍ଧମାଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ଅଛି। 25ରେ କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରିରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ ଓ କନ୍ଧମାଳରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। 25 ତାରିଖରେ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସନ ନ ନେଲେ କାର୍ଡ ରଦ୍ଦ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ନିୟମ ଲାଗୁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 22 ଜୁଲାଇ 2025 ଠାରୁ ଏକ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଜଣେ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ଲଗାତାର 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସନ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ। ଏହାର ପରେ ପରିବାର ଆଉ ରାସନର ଲାଭ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ କାର୍ଡଧାରକମାନେ ସେମାନଙ୍କର EKYC ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରାଯିବ। ଏହି ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ 6 ମାସ ଧରି ରାସନ ନେଇନଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଘର ଘର ବୁଲି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଏହି ଯାଞ୍ଚ EKYC ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମାଗଣା ରାସନ ପାଉନଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଯୋଗ୍ୟତା ତାଲିକା ପୁନର୍ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ଏବଂ ରାସନ କାର୍ଡରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବରକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ ଲିଙ୍କ କରାଯିବ। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପୁରୁଣା ନାମ ହଟାଇବା ଏବଂ ନୂତନ ନାମ ଯୋଡ଼ିବା ଏକ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ହଟାଇବା ଏବଂ ପରିବାର ବିଭାଜନ ପରେ ନୂତନ କାର୍ଡ ତିଆରି କରିବା ଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ନାଗରିକମାନେ ସେମାନଙ୍କର EKYC ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେବା କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ନିକଟସ୍ଥ ରାସନ ଦୋକାନରେ ସମାପ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି EKYC ସହିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜେ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।